بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة. मैं छोटे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए ना। अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फहस्बुहु जहन्नम वलबिसल मिहाद। अब पूरी आयत। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फहस्बुहु जहन्नम वलबिसल मिहाद। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सह من यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अब एक कल्ले कल्ले से मैं यह सुनूंगा, ठीक है ना।